Hello, welcome back to our English lesson. I am Hailul, your English teacher, and this time we are going to learn about analytical exposition text. Well, what is analytical exposition text? Analytical exposition text is a text which persuades the reader or listener that something is in the case. Ya, teks analytical eksposisi atau eksposisi analitis merupakan teks yang membujuk atau mempengaruhi pendengar atau pembaca bahwa sesuatu itu menjadi permasalahan. Ya. Lalu, apa yang dibahas di dalam sebuah teks eksposisi analitis? Ya, tentunya persoalan atau permasalahan yang faktual. Ya, it's about factual rumor, mengenai isu-isu yang faktual dan hangat dibicarakan di masyarakat. It can be natural phenomena, social phenomena, or what happened around us. Ya, jadi bisa mengenai fenomena sosial, fenomena alam, atau apapun yang terjadi di sekitaran kita. Well, how is the structure of exposition text, analytical exposition text? Bagaimana struktur umum dari sebuah teks eksposisi analitis? Okay, the first one is the thesis statement. Thesis statement is opinion that the writer try to put forward about the case. Ya, jadi tesis ini adalah permasalahan yang coba diangkat oleh seorang penulis dalam teks tersebut. Okay, and the second one is argument. Okay, sebuah thesis statement atau pendapat tidak akan kuat tanpa adanya argumen. So, to make it stronger, we have to give argument or elaboration about the statement. Okay? So, we have to give the reasons why should be the case, why should not or should be the case. Ya, kenapa harus menjadi perhatian kita atau kenapa tidak boleh terjadi seperti itu. Gitu ya. Jadi, memberikan penjelasan detail untuk memperkuat tesis. Okay, and the last one is reiteration. What is reiteration? Reiteration is a conclusion atau kesimpulan atau pernyataan kembali tesis yang dibuat oleh si penulis. Okay, now look at the example of analytical exposition text. Okay, so the first paragraph consists of thesis. Pada paragraf pertama terdiri dari tesis atau pernyataan si penulis. Okay, cars should be banned in the city. Why? Because it causes a lot of deaths on the road. Yeah, and accidents. Bisa menyebabkan kematian dan kecelakaan di jalan raya. And then the second paragraph, argument. Ya. Jadi penguatan pernyataan kita terhadap thesis statement. Okay. We give elaborations why cars should be banned in the city. Okay. The first, because it can cause some illnesses that can cause death. Ya, bisa menyebabkan penyakit yang bisa dapat menyebabkan kematian. Why? Ya, because the cars emit deadly gas. Karena mobil mengeluarkan gas-gas beracun. Okay. And then the third paragraph, ya, argument 2 about why cars should be banned in the city. Because it can cause deaths to the pedestrian. Yeah. Commonly, cars
hit the pedestrian and can cause death. Ya. Pada umumnya mobil-mobil di kota bisa selalu menabrak pejalan kaki yang dapat menyebabkan kematian. Okay, and then the last one, yeah, the third paragraph. The cars are so noisy. Yeah, if you live in a city, it's hard to sleep because because the sound of the cars is so noisy, and then we find difficult to concentrate because the noise of the cars, and also find hard to talk to someone. Okay, well, and then the last paragraph is reiterations. What is reiteration? Is a conclusion. We reinforce the statement at the thesis statement. Kita memperkuat kembali pernyataan yang ada di tesis pada paragraf awal. Okay, dengan memberikan kesimpulan. For example, in conclusions, cars should be banned in the city because of the reason that has been listed. Yeah, because of the reasons that we have elaborated, so cars in the city should be banned. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah dijabarkan, maka mobil di kota harus dilarang. Okay, this is an example of analytical exposition text. Ini hanya merupakan sebuah contoh teks eksposisi analitis. Ya, Anda bisa membuatnya dengan konteks yang berbeda, dengan kasus yang berbeda. Whether you want to make a speech or argument in debate, ya, you can use analytical exposition text. Ya, Anda bisa membuatnya dalam bentuk teks analytical, ya, eksposisi analitis. Okay, I hope that you can understand and see you next meeting.